तो फ्रेंड्स देखो तो आम आसी पहुँचू गया दे आम सब चिकेन फिकेन सब रेडी कर दे सारे तो देखो तो तुम जई पुओ भी दिए रांधि शशि हाँ से भ्रमण करते पड़े से पटू माई कौन रोसे करदेलानी आसी पहुँचला मत बसदेले चुली पाखर आई निजे करके खाई ननद घर करियो कोठी करियो ससुर काम कर ननद घर भी काम करी खाइबो न मामू को देना ऑटो पछाड़ बसाई दउछ की कथाटा कोन दिए हां हां को ए देखंतु देखंतु दी जण बसी कार्टून देखुछंती हाय कतन दिए ए पुआ रेंकी रेंकी हांडीटा कोणा कोणा करदे माया जी पूरा कोणा करदे रेंकी रेंकी है खाइले गरम होता तुम पाखर बसी कुंडे हनी उकुणी हसियो हेलो जोड़ी देला मो ऊपर का कच्चा दी जणा ए कोन कच्चा दी जणा ना ये ना नटिया ता ना गांडू या ना गांडू ता ना नटी ना या ना नटिया ता ना गांडू गांडू के नटिया के हाथ डाको रो तार को कथा ता चलছে रो से कथा कोन ना कर बाबा बाबा हाय बाबा बाबा ये हाय करनी करा दिए लाज लाज काई मोसु कई होई छ अरे उडे धरि दियो तो काई कांच गुलाटी बसी तो नण तो के सज होतला को जे देखा दिए बात काली देखला ये सज कोन कर सज मिरर ना मोबाइल ब्रोड़ा चता जैसे ये तो बुढ़ाटा सियाल घंटा सांझ मु से बेटा डरी बसते ए आम के सांझोटा दे दी दिन सोई बइटन ताकर बढ़िया सोई पालानी के बुढ़ा दिटा देखा होची फेंकु दिटा आउ देखा जाऊ जजमा ढोलाउची किला ये सब यात्री मान बसचंदी हैं हैं ये कोन किला खाई देबो भाई आसी जेना ना आते हो आते दे बनिया एरा तो ए पो सब धन आसो एने लेग पीस नहीं आले आसो ए तने जान जा दे आते तो फ्रेंड्स देखो बर्तमान सब चिकेन गोटे थाली धरी बजाई लेग पीस या देखो ये आसी घर भीतर बजाई आसना खाई लेग पीस खाऊ आस खाई चिकेन टा केमती भल है खराब है कौन है
ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କୁହ। କହୁନ ଦେଇ ତମେ କହିନା କହିଦବ ଭଲ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଟିକେ ଏଇଠି ଖାଉନ ଏଇଠି ଖାଉନ ଦେଇ ଏଇଠି ବନି ଠିକ କହିବେ କୁହ ତମେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି ଢୁକିନ ନା ନା ରାଗ ପା ଦେଇ କହିଲେ ଛୁଆ ଖାଇବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଝୁଳର ପକେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ନା ରାଗ କଥା ନା ଦେଇ କହିଲେ ଛୁଆ ଖାଇବେ ଟିକେ କମ କରିତେ ସେଥିପାଇଁ କମ କରୁଛି ଦେଖୁଛ ସେ ଆହୁରି ରାଗ କରତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କହିଲେ କମ କରତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ତମର ସେ ମେନ କଥା ହେଲା ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ନାହିଁ ଏପଟ ସେ ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ପେଟକୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ତରକାରୀ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବି ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନୁ ଆଉ କେମିତି କହିଲୁ କିଛି ଲାଗୁନି ଉପୁଣି ଖସି ପଡିବ ତାକୁ କହିବ ନଇବନି ଠିଏ ଖା ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଏଇ ଆକୁ ଖୋଇଦିଅ କହୁଛି ତରକାରୀଟା କିଛି ଲାଗୁନି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତଳେ ଇଏ ବସିଛି ଏକଦମ ଉପରେ ଇଏ ପୁରା ଭିଆଇପି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାରେ ସେ ବସିଛି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାରେ ସେ ବସିକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆମ ଦେଇ ବାଢିକି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାରି ପାଖରେ କେତେ ତାଟିଆ ଥାଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେଇ ବିଲେଇ ଓହୋ ବୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ନେବା ଲୁଣ ପକେଇନା ଦେଇ ସାଲାଡରେ ଲୁଣ ଦେଇନା तो फ्रेंड्स देखो खाई पी के आसिक समस्ते बस ये एकजुट होगी सब रील्स कर कौन हो तमें ये बड़ बड़ आखि कर मुझे कौटी बसी देखु उपुणी उपुणी देखिए तार उपुणी खोलिया पछरे गोड़े हेलो ये सब गोटे गोटे मेंटल बाड़मूला यहाँ कौन
ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠଉନି ଏତେ ବଡ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉକୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇ ତାକୁ ଧରିକି ପୁଣି ତା ଉକୁଣି ଟାକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ସେ ଫୁଟଉଛି ଏପଟେ ନୁଚିକି ଖାଇ ପି ସାରିକି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ବାଡମୂଳେ ଠିଆ ହେଇକି। ବାଡମୂଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। तो फ्रेंड्स देखो वर्तमान पाई यही चिया दीटार रिल्स करा होची। हाँ नाच 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 से तो खाली दौड़ तो फ्रेंड्स देखो तो कोनी दे मोटा होची कथा गुड़ाक लज्जा एते उकुणी तार खोलिकी देले जे से फुटेवा छिड़ा पाइलानी गोड़ हाथ घोड़े पड़ा से बसी पड़ा सी। तो फ्रेंड्स आप तो देखिले आम केमती सब मजा मस्ती कलु। तो वीडियो एड कला बहुत सारा लंबा हो जाऊँगी तो से वीडियो को ये एंड कर पुणी देखा आप सहित आ गोटे सुंदर ब्लॉग। तो से समय रोचे लव यू ऑल। जय जगन्नाथ।